تو حدیث یہ ہے کہ جو بھی شخص اچھا کام کرے گا اور اس کو دیکھ کے کوئی دوسرا اچھا کام کرے گا تو جو اجر ان کو بھی ملے گا اس کا بھی ریوارڈ اس کو ملے گا جس نے وہ اچھا کام بتایا. اور جو کوئی شخص برا کام کرے گا اور اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ برا کام کریں گے تو جو عذاب پنشمنٹ اس کو ملنا ہے اور پلس دوسروں کو بھی ملے گا تو ان کا بھی عذاب کا حصہ اس کو ملے گا جس کو دیکھ کے اس نے برے کام کیے ہیں. تو اجر بھی مل سکتا ہے کسی شخص کو اور کسی شخص کو گناہ بھی مل سکتا ہے صرف اس بیس پہ کہ اگر آپ نے اچھی بات کسی کو بتائی تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا, ریوارڈ ملے گا, اجر ملے گا. اور کسی کو اگر بری بات کسی کی آپ کی دیکھ کے اس نے بھی وہ کرنا شروع کر دیا تو اس کا عذاب جو ہے وہ اس کا بھی کچھ جو وہ ہے وہ گناہ آپ کو بھی ملے گا. تو یہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانَ انسانو آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو یومئذ اس دن بما ساتھ اس کے جو قدمہ اس نے آگے بھیجا وَأَخَّرَ اور پیچھے چھوڑا. بلل انسانو بلکہ انسان علی نفسہ اپنی ذات پر بصیرہ باخبر ہے, دیکھنے والا ہے. یعنی اس کے اپنے ہاتھ, پاؤں, زبان اور دوسرے اعضاء, دوسرے انگ گواہی دیں گے. یعنی اس معنی میں ہے کہ انسان اپنی برائی خود جانتا ہے اور اس دن جب وہ انکار کرے گا تو کیا ہوگا, اس کے اعضاء جو ہیں وہ اس دن گواہی دیں گے, وہ بولنا شروع کر دیں گے. انسان کا جب اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا, اس کے گناہ بتا دیے جائیں گے, تو یہ کیوں کیا جائے گا؟ یہ اس لیے کیونکہ یہ اللہ کی عدالت جو ہے اس کا جسٹس تبھی ہوگا نا جب انسانوں کو ان کے گناہ جو ہیں وہ بتا دیے جائیں گے. ادروائز تو ہر شخص یہ کہے گا میں نے یہ گناہ نہیں کیا, میں نے یہ گناہ نہیں کیا, میں نے یہ گناہ نہیں کیا. لیکن لوگوں نے تو گناہ کیے ہوں گے تو اس کو ایکنالج کرانے کے لیے ان کے سامنے ان کی گناہ کی پوری لسٹ دے دی جائے گی کہ دیکھو تم نے یہ گناہ کیے ہیں. جو جھوٹا شخص ہوگا جس نے دنیا میں ہمیشہ جھوٹ بولا ہوگا تو وہ یہ جانتا ہوگا کہ میں نے یہ جھوٹ بولا تھا. اور جو کوئی چور ہوگا تو وہ بھی اپنی چوری چھپانے کے لیے, اپنے جرم چھپانے کے لیے اس کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ چوری کی ہے, لیکن وہ چھپائے گا, وہ دوسروں سے بولے گا کہ میں نے یہ چوری نہیں کی. تو کوئی بھی شخص جو اگر کسی نے برا کام کیا ہوگا, کوئی خطا کی ہوگی تو وہ ہزار بہانے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ میں نے جو ہے یہ کام نہیں کیا, تو لوگوں کو اس بات پہ یقین آ جاتا ہے. اسی طریقے سے مشرک لوگ یا جو ایتھسٹ لوگ ہوتے ہیں یا جو بت پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ہزاروں بہانے ہوتے ہیں اس بات کو کرنے کے لیے کہ ہم کیوں اللہ کو نہیں مانتے, ہم کیوں بت پرستی کو اچھا مانتے ہیں, ہم کیوں شرک کو صحیح مانتے ہیں, ہم صحیح دھرم پہ ہیں, تم غلط دھرم پہ ہو. تو ان کے پاس ایسے بہت سے ہیلے بہانے ہوتے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو تم خطا پہ ہو, ہم صحیح رستے پہ ہیں. لیکن اس دن جو بھی لوگ انجسٹ ہوں گے, جنہوں نے بھی برے کام کیے ہوں گے, جن کا بھی اخلاق خراب ہوگا, جو کرپٹ لوگ ہوں گے, ان کی خود کی آواز, ان کے خود کے اعضاء ان کو روک دیں گے برا بولنے سے یا غلط بولنے سے. اس دن ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے اور ان کے اعضاء بولیں گے, جس کی وجہ سے وہ اس بات کو جھٹلا نہیں پائیں گے کہ میں نے چوری نہیں کی, میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں نے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائی. تو یہ ساری جو نالج ہے وہ جو بھی شخص ہوگا وہ اس دن اس کو جھٹلا نہیں پائے گا, اپنے اعمالوں کو اس کو قبول کرنا پڑے گا کیونکہ وہ دنیا کی عدالت نہیں ہوگی, وہ آخرت کی عدالت ہوگی. اور اس دن کوئی بھی مشرک, کوئی بھی منافق, کوئی بھی برا انسان, کوئی بھی گناہگار انسان جو کچھ بھی اس نے اس دنیا میں کیا ہے اس کے لیے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہوا ہوگا, اس بات کو وہ جھٹلا نہیں پائے گا. ولو اور اگرچہ القا ڈالے معذرتن اپنے عذر, معذرتیں
यानी दुनिया में तो जब कोई काम नहीं करना होता तो हमारे पास हजारों बहाने हो जाते हैं। हमें पता होता है हमने क्या बहाना बोलना है कि आज हमें ये काम नहीं करना तो उसके लिए मुझे क्या घर वालों को बहाना बोलना है, स्कूल नहीं जाना तो क्या बहाना बोलना है। लेकिन कियामत के दिन के बहाने बनाना कोई शख्स चाहेगा तो भी नहीं बना पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस दिन कोई बहाना काम नहीं आएगा। वहां कोई बहाना पेश करने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो इंसानी अदालत नहीं होगी, वो अल्लाह की अदालत होगी। और वहां ऐसा ऐसा होगा जो हमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। यानी जैसे अब हमारे आज़ा बोलेंगे, हम सोचते हैं ना हमारे आज़ा कैसे बोलेंगे, हमारी फिंगर्स कैसे बोलेंगी, हमारे लेग्स, हमारी आईज, हमारे कान, हमारी नोज, सब या हमारे हेयर्स, ये सब कैसे बोलेंगे। हम आज ये सोचते हैं, राइट। लेकिन वो अल्लाह है, अल्लाह बोलेगा और वो सब बोलेंगे। ला तुहर्रिक, और ना आप हरकत कीजिए। एकदम से यहाँ पे टॉपिक चेंज हो रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है ना आप हरकत कीजिए, बिही साथ उसके, लिसान का अपनी जुबान को, ली ताजला ताकि आप जल्दी करें, बिही साथ इसके। अब यहाँ पे एकदम से टॉपिक जो है वो चेंज हो गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ जल्दी जल्दी पढ़ने लगते कि कहीं कोई लफ्ज जो है वो छूट ना जाए, भूल ना जाऊं मैं। तो अल्लाह ने आपको फरिश्तों के साथ साथ इस तरह पढ़ने से रोका। देखिए हमारे अंदर भी ये वाली आदत होती है, जब कोई कुरान पढ़ रहा होता है ना, हम उसके साथ 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 पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम जब किसी कारी को भी सुन रहे होते हैं तो अच्छे से बाज़ वक़्त नहीं सुनते, हम उसके साथ 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 बोलने लग जाते हैं। यानी कम से कम 2-3 टाइम्स हमें सुननी चाहिए आयत और फिर उसके बाद पढ़ना चाहिए साथ साथ, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ हम करेक्ट पढ़ रहे हैं नहीं। लेकिन बाज लोग होते हैं जो पहली ही आयत से साथ 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 पढ़ना शुरू करते, क्यों? क्योंकि इंसान जो है ना वो जल्दबाज है, उसके अंदर पेशेंस नहीं है। इन अलैना जमाअहू, इन बेशक अलैना हम पर, जमाअहू इसका जमा करना है, वो कुरान हूँ और पढ़वाना है इसका। यानी आपके सीने में उसको जमा कर देना और आपकी जुबान पर इसे जारी कर देना हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, ताकि कोई हिस्सा उसका आपकी जहन से ना निकले, आप उसको भूले ना। तो इस सब की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। क्या हुआ था कि इनिशियल स्टेज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली थी नई नई, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब रेवलेशंस लेके आते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े घबराए रहते थे और जल्दी जल्दी पढ़ते थे कि मैं कोई चीज जो हूँ वो भूल ना जाऊं। उनको होता था कि मुझसे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी गई है, मुझसे कोई खता ना हो जाए। तो ऐसी सूरह क़यामत जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल की, तब भी ये सेम चीज़ हो रही थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ जल्दी-जल्दी पढ़ रहे थे। तो उसी वक़्त उनको इंटरप्ट करके यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला गया कि अपने ज़हन में जो चीज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, उसको रखें, अटेंटिवली सुनें, केयरफुली सुनें, जल्दी-जल्दी ना करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको आपके दिल में और ज़हन में एक्यूरेटली जो है वो आप याद रखें। आप इस चीज़ की फ़िक्र नहीं कीजिए कि आप वही का एक एक शब्द भी, एक लफ्ज़ भी आप भूलेंगे या आपसे कोई खता होगी उसको रिसाइट करते वक़्त। देखिए इसमें बड़ी एक टीचिंग हमें मिल रही है कि हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ कुरान पढ़नी चाहिए। आप देखिए जब आप लोग ट्रांसलेशन भेजते हैं, अक्सरियत की अरबिक में बहुत मिस्टेक है। ट्रांसलेशन ठीक होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अरबिक पढ़ने में मिस्टेक है। तो वो नहीं होनी चाहिए, क्यों? हमें अरबिक को ठहर के संभल के पढ़ना चाहिए, हमें एक-एक लफ्ज़ का अजर मिलता है। जब हम मुसहफ खोलते हैं, कुरान खोलते हैं, तो मुसहफ के खोलने का, देखने तक का अजर मिलता है। इसीलिए जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं ना कि आप अपना मुसहफ खोल के कुरान पढ़ें। आप मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, टैब पे, लैपटॉप पे, लेकिन जब आप अपने घर में पढ़ रहे हैं तो मुसहफ खोल के, मस्जिद में पढ़ रहे हैं मुसहफ खोल के पढ़ें, क्योंकि मुसहफ को हाथ में लेने का भी अजर है। ठीक है? तो इन चीज़ों का ख़्याल करें कि जब कुरान पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस पे गौर-व-फ़िक्र करें, उसके जो ट्रांसलेशन है, उसको ध्यान से पढ़ें, उसके जो अरबिक है, तजवीज़ हमें क्यों आनी चाहिए?
آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کی تجوید صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تجوید رولز نہیں آتے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جیسے بچوں کو نورانی قاعدہ کراتے ہیں نا، ویسے آپ لوگوں کو ایک بار نورانی قاعدے کا ریویژن کرا دینا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سارے رولز ایک بار کوئکلی ریوائز ہو جائیں گے. تو آپ لوگ کچھ چیزیں جو غلط پڑھتے ہیں، کہیں پہ تنوین ہوتا ہے، کہیں گناہ کرنا ہوتا ہے، وہاں نہیں کرتے، جہاں نہیں کرنا ہوتا وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں، یا صحیح نہیں پڑھتے، آگے سے صحیح نہیں ملاتے. جہاں وقف کرنا ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ حرکات صحیح نہیں پڑھتے ہیں. تو جب میں ٹرانسلیشن سنتی ہوں تو مجھے تب احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ایک کلاس الگ سے صرف ریڈنگ کی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ہم اپنا قرآن کریکٹ کر سکیں. تو پلیز اس پہ تھوڑا دھیان دیں آپ لوگ. اب قرآن کریکٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں سب کو لگتا ہے ہم نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے، ہمیں سب کچھ آتا ہے، لیکن پھر بھی ابھی اس عمر میں بھی اگر ہم غلط پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم کہیں نہ کہیں غلط ہیں. ہمیں اور پریکٹس کی ضرورت ہے. ان علینا اوکے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ پھر ہم پڑھیں اس کو، فَاتَّبِعْ تو پیروی کریں، قرآنَهُ اس کے پڑھنے کی. یعنی جب جبرائیل علیہ السلام اس کو پڑھتے ہیں تو آپ دھیان سے سنیں اور بعد میں آپ پڑھیں. یعنی جلدی نہ مچائیں. جبرائیل علیہ السلام جب قرآن پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ تو میرے بہاف پہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے بہاف پہ پڑھ رہے ہیں. جب جبرائیل پڑھ رہے ہیں تو ایکچولی تو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ریولیشن بھیجی ہیں اور سب کچھ کیا. تو کیوں؟ یہ اللہ کے ریولیشنس ہیں، تو اس لیے اس کو دھیان سے سننا ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا. پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا، یعنی اس کی مشکل جگہوں کی تفسیر، حلال اور حرام کی وضاحت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے، اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. اس کا واضح اور اس کا واضح معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اختصار میں جو بیان کیا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امپورٹنٹ رولز ریگولیشنز بنائے ہیں، اس کی جو تفسیر ہے یا اس کے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصیاتیں بتائی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے اور اللہ کی طرف سے باتیں بتائی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس لیے قرآن کو ماننا اور قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا. کلا ہرگز نہیں. بل تحبون بلکہ ہم پسند کرتے ہیں عاجلہ جلدی ملنے والی چیزوں کو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ سکون سے کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کو جلدی ملنے والی چیزیں پسند ہے، بس جلدی جلدی جو حاصل ہو جائے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور وہ چھوڑ دیتے ہیں آخرت کو یا بعد میں آنے والی چیزوں کو، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانا، سچی وحی کا انکار کرنا، اللہ کے رسول کا انکار کرنا. ان سب کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی اور وہ تھی کیا؟ دنیا کی محبت جو سامنے دکھتی ہے، جو ہمیں لگتا ہے نا جلدی مل جائے گی، ہمیں ایزی بینیفٹس، جلدی بینیفٹس چاہیے ہوتے ہیں. تو بس دنیا کی زندگی میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو جلدی ملنے والی چیزیں پسند ہیں. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور چھوڑ دیتے ہیں بعد میں آنے والی چیزوں کو. وجوہ وہ چہرے ان کے یومئذ اس دن نادرہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. یعنی یہ ایمان والے لوگوں کے چہرے ہوں گے جو اپنے اچھے نتیجوں کی وجہ سے خوش ہوں گے، پرسکون ہوں گے، روشن ہوں گے، اور پھر اللہ کی زیارت سے اور بھی زیادہ
खुश हो जाएंगे। जैसा कि हमने बहुत सारी हदीसों में और सुन्नत से हमें पता है कि जो लोग जन्नत में जाएंगे उन्हें अल्लाह का दीदार होगा। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सही बुखारी की हदीस है कि तुम जो हो, जो जन्नत वाले लोग हैं, वो जो हैं जन्नत में अल्लाह सुब्हाना व ताला को देखेंगे। अल्लाह सुब्हाना व ताला को कैसे देखेंगे? इसकी हदीसें देखिए, बड़ी प्यारी प्यारी हदीसें हैं। जब नेक लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह उनसे पूछेगा, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा नेमत देने वाला हूँ? तो वो जवाब देंगे, या अल्लाह, क्या आपने हमारे चेहरे रोशन नहीं बनाए? क्या आपने हमें जन्नत में नहीं दाखिल किया? क्या आपने हमें जहन्नुम से नहीं बचाया? तो इस पे अल्लाह अपने आगे का पर्दा हटा देगा। और इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि वो लोग अल्लाह को देख पाएंगे और अल्लाह का दीदार कर पाएंगे। और उनको ये बहुत बड़ा अजर होगा, जो कुरान में भी हमने पहले भी पढ़ा है ना, अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि अच्छे कामों के बदले अच्छा इनाम मिलेगा, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और उससे बढ़कर मिलेगा। वो जो उससे बढ़कर मिलेगा, इन एडिशन टू दैट मिलेगा, वो इन एडिशन टू दैट क्या है? वो अल्लाह का दीदार है। फिर एक और हदीस में बुखारी और मुस्लिम की है, अबू सईद अल खुदरी और अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि लोग पूछेंगे, या रसूलुल्लाह, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देख पाएंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देंगे, क्या तुम्हें सूरज देखने में और चांद देखने में कोई परेशानी होती है अगर बीच में कोई बादल ना हो तो? तो लोग कहते नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, इसी तरह तुम अपने रब को देखोगे। सुभान अल्लाह। फिर एक और हदीस में आता है, अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक शख्स जो जन्नत के सबसे निचले दर्जे में होगा, यानी सबसे नीचे वाली जन्नत उसको मिली होगी, तो वो भी जब देखेगा जन्नत, आलीशान, बहुत वासे जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत कि अगर उसमें कोई चलना शुरू करे तो 2000 साल का डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। और जो लोग ऊपर वाले दर्जों में होंगे जन्नत में, तो वो अपने रब को 2 बार रोज देख पाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयतें रिसाइट करते वक्त उन्होंने कहा कि उस दिन उनके चेहरे तरोताजा होंगे और वो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। तो क्यों लोग इतनी मेहनत करते हैं दीन में? इसलिए कि उस दिन अल्लाह का दीदार कर सकें। अल्लाह, एक और हदीस है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह उनकी तरफ देखेगा और वो अल्लाह की तरफ देखेंगे। फिर अल्लाह अपने आप को छुपा लेगा और वो किसी चीज की तरफ जन्नत में नहीं देखेंगे, किसी नेमत की तरफ वो नहीं देखेंगे। बस वो कॉन्टिन्यूअस उसी तरफ देख रहे होंगे जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने को उन्होंने देखा होगा। और ये बहुत सारी हदीसों में हमें आखिरत के बारे में और जन्नत वालों के बारे में कि वो अल्लाह को देख पाएंगे, ये सारी चीजें जो है ना, हमने कई हदीसें इसके बारे में हमें मिलती हैं। तो वो दिन होगा कि जिस दिन इसी तरह उस दिन ऐसे लोग भी होंगे, हमने सूरह मुत्तफ़िफ़ीन में आप लोग आगे पढ़ेंगे, वुजूही यौमइज़िन नाइमा, आई थिंक, मुझे ठीक से याद नहीं है अभी, कि उस दिन वो लोग होंगे कि जिनके चेहरे बुझे हुए होंगे, सियाह होंगे, काले होंगे। ये वो लोग होंगे जो गुनाहगार होंगे। और राइटियस लोग कैसे होंगे? उनके चेहरे रोशन होंगे, देखने वाले होंगे। और क्या? इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देखने वाले होंगे। वह वजूह यौमइज़िन बासिरा, और उस दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे, बासी होंगे, बेरौनक होंगे, बेनूर होंगे, उनके अंदर किसी तरीके की कोई रौनक नहीं होगी। ये कौन से चेहरे होंगे? ये काफिरों के चेहरे होंगे। बासिरा मतलब बदले हुए, पीले, गमगीन, फिक्र से काले और बदसूरत, ये वैसे चेहरे होंगे। तजन्नु, समझ रहे होंगे, अन युफ़अला, कि किया जाएगा, बिहा, साथ उनके, फाकिरा, कमर तोड़ बर्ताव, उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया जाएगा। अब उनके दिमाग में चल रहा होगा, हमने इतने गुनाह किए हैं, अब तो हमारा बड़ा ही बुरा हशर होने वाला है। फाकिरा, ऐसी मुसीबत,
जो रीढ़ की हड्डी को तोड़ दे। फाखिरा मतलब फाकिरा, ऐसी मुसीबत जो रीढ़ की हड्डी को तोड़ दे, और अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो इंसान फिर खड़ा कैसे होगा? फिर तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता। कल्ला, हरगिज नहीं, इजा बलगतिल तराकी, जब पहुंच जाएगी हलक को। क्या पहुंच जाएगी हलक को? तराक, ये गर्दन के करीब सीने और कंधे के बीच एक हड्डी है, यानी जब मौत का पंजा जो है वो टाइट हो जाएगा, वो इंसान को अपनी जकड़ में ले लेगा, जब उस दिन इसका ये हशर हो जाएगा इंसान का। वकीला, और कह दिया जाएगा, मन, कौन है, राख, झाड़ फूक करने वाला। उस दिन क्या होगा कि लोगों की जो क्या बोलते हैं, सांस है, जिंदगी है, की ब्रेथ है, हलक तक आ जाएगा, उसका दिल हलक तक आ जाएगा, ठीक है, और यानी वो बहुत बीमार हो जाएगा। फिर क्या होगा, उससे पूछा जाएगा कि कौन है झाड़ फूक करने वाला, यानी कि जैसे कोई जब बीमार होता है सारे तरीके के इलाज करा लेता है, डॉक्टर के पास चला जाता है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक सब करा करू के, फिर भी ठीक नहीं होता है, तो एंड में क्या करता है, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाता है। या इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि फरिश्ते कहेंगे, पूछेंगे फरिश्तों से कि ये जो रूह है, इसको अजाब वाले फरिश्ते निकालेंगे या रहमत वाले फरिश्ते निकालेंगे, या ये कि डिसाइड किया जाएगा कि ये जो शख्स है ये आखिरत में कहाँ जाएगा। अगर नेक शख्स है तो इसको रहमत वाले फरिश्ते ले जाएंगे, अगर ये बुरा शख्स है तो इसको जो है रहमत वाले फरिश्ते से दूर रहेंगे और इसको अजाब वाले फरिश्ते पकड़ लेंगे और पकड़ के लेके जाएंगे। तो क्या होगा, झाड़ फूक वाले को खोजता फिरेगा कि कहाँ है झाड़ फूक वाला, कि मुझे आज वो बचा ले। वो जन्ना, और समझ लेगा, अन्नहु, कि बेशक वो, फिराक, जुदाई का वक्त है, यानी ये वो वक्त होगा जब उसके ऊपर एक के बाद मुसीबतें आती जाएंगी। पहले वो इस दुनिया से चला जाएगा, इस दुनिया के एंजॉयमेंट उससे छिन जाएंगी, फिर उसको पकड़ लिया जाएगा, फिर आखिरत में भी उसको गुनाहगार बना के पेश कर दिया जाएगा, फिर उसकी जो मुश्रिकाना हरकतें हैं, जो हिपोक्रेसी है, जो गुनाह है, वो सबके सामने पेश कर दिए जाएंगे। तो क्या होगा, इस दिन उसको समझ में आ जाएगा, वज़न्ना अन्नहुल फिराक, कि आज तो जुदाई का वक्त है। किससे जुदाई? दुनिया और दुनिया के अशाइश से जुदाई। वल तफ्ती, और जुड़ जाएगी, अस्साकु बिस्साक, पिंडली पिंडली के साथ। क्या होगा कि जो एक पतली टांग होती है वो दूसरी पतली टांग के साथ जुड़ जाएगी। एक मुहावरे के तौर पे ये बात इस्तेमाल हुई है, यानी कि एक के बाद दूसरी मुसीबत उसके ऊपर गिरती चली जाएगी और वो शख्स इस बात से इनकार नहीं कर पाएगा, इस बात को वो झुठला नहीं पाएगा। एक बड़ा मामला दूसरे बड़े मामले के साथ जा मिलेगा। आज उसकी दोनों टांगे जो है ना, जिनमें वो घूमता फिरता रहता था दुनिया में, तकब्बुर के साथ चलता था दुनिया में, आज वो दोनों टांगे एक साथ मिला दी जाएंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे, बिकॉज आई हैव अनदर क्लास नाउ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। आई होप क्लियर होगा। कोई आयत, कोई डाउट है तो अभी पूछ लें प्लीज। जज़ाकल्लाह सबिहा, जज़ाकल्लाह। भैया की नसीब